प्रार्थना करुछु राजा आगामी समय वाक्य निमंते प्रभु तुम्हें आम मानक वाक्य जरिया तुम कथबार्ता हुओ वाक्य जरिया आम मानक चेतना परामर्श दियो वाक्य जरिया आम मानक उत्साह उद्दीपना दियो वाक्य जरिया प्रभु तुम निकटवर्ती हवा पाए प्रभु तुमर निगुड़ प्रकाशन मान आम मानक बुझीबा पाए पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हें वक्ता तुम्हें आम मान सहित कथबार्ता हो तुम्हें आम मानक शिक्षा चेतना परामर्श दियो जेते जन जड़ित होती प्रत्येक को तुम्हें प्रचुर आशीर्वाद कर प्रार्थना शुणुच धन्यवाद दे छोट निवेदन त्राणकर्ता जीशु ख्रीष्ट नाम मागिलु पिता आमेन। समस्त को पुनर्बार स्वागत जनाए आपण माने बहुमूल्य समय दे आपण जड़ित होती निश्चित भावे वाक्य जरिया प्रभु आपन को आउ गोटे लेवल को नेबाक जाउछन्ती हालेलुया। आमे जेते प्रभु को वाक्य निकट को आसुछु आमे एक्सपेक्ट करबा दरकार बहुत बड़ बड़ विषय आमे एक्सपेक्ट करबा दरकार निश्चय प्रभु मते आज नेक्स्ट लेवल को नेबे निश्चय प्रभु मते तांको वाक्य द्वारा मते से मते चेतना देबे परामर्श देबे मते डायरेक्शन देबे कारण तांको वाक्य हम मान कोन पथ देखाई थाए हम पथ पई तांको वाक्य आलु अटे आ से हम मान को अंधकार वंचित अंधकार रु बाहरी आलोक मध्य गमन करिया पई तांको वाक्य हम मान को सहाय्य करि थाए। आसतु काली आमे जो सकल विषय आलोचना करथिलु काली आमे मुकुट विषय आमे आलोचना करथिलु आउ 8 गोटी मुकुट विषय माने माने आलोचना करथिलु आ प्रभु तांकर दासदासी माननकु ए सबु अजर अमर अधिकार आत्मिक धन सब देवा निमंते प्रतिज्ञा करि अछंती आ से आम मानकु देवा पई चाहंती आ सेत पई प्रभुकर नामर गौरव हो। आसतु आज आमे ध्यान करबा जे आहुर अधिक मध्य पुरस्कार रही जहाँ प्रभु आम को देवा चाहती आ से पुरस्कार गुड़िक आम से प्रकाशित वाक्य 2 पर्व एवं 3 पर्व आम ध्यान करबा पाखापाखि 20टी पुरस्कार अच्छी किंतु मु आज आपण मानकु से 20टी पुरस्कार विषय जदि मु वर्णना करी बहुत समय हम आपण माने से घरे पढ़ी बोली मु विश्वास करुछि आउ कई जन पढ़िबा पई मते सहाय्य करिवे। प्रकाशित वाक्य तार 2 पर्व आमे 7 पदर आमे देखि परिबा गोटे जे जय करे आमे ताकू ईश्वर को पारदेश जीवन वृक्षर फल खाइबा देबु तो ए प्रकार रु आरंभ हुए तबे कई जन सहाय्य करिवे 2 पर्व 7 पद पढ़िबे प्रकाशित वाक्य 2 पर्व 7 पद। मंडली गण को आत्मा कौन कहती जार कर्ण अच्छी से ताहा सुनु जे जय करे ताहाकू आंबे ईश्वर को पारदेश रे थिबा जीवन वृक्षर फल खाइबाकू देबु। हालेलुया। मंडली गण को आत्मा कौन कहती जार कर्ण अच्छी से ताहा सुनु प्रभु को धन्यवाद हो। ए स्थान रे गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय आमे देखि पारुछु आ ताहा होची कोन ना मंडली गण को आत्मा कथा कहती आमाने सब बेले इच्छा करबा जे पवित्र आत्मा मते कथा कह पवित्र आत्मा मो सहित कथबार्ता हो पवित्र आत्मा मु तुम रब सुनिया पई चाहूची पवित्र आत्मा मु तुम स्वर सुनिया पई चाहूची बोली आमे अनेक समय रे प्रार्थना मध्य करि थाउ। एई स्थान रे आपण देखंतु पवित्र आत्मा कहउछंती हालेलुया। मंडली गण को पवित्र आत्मा कहउछंती कोन कहउछंती आमे टी भलो की कर्ण डेरी सुनिबा एठी ता मध्य लेखा जाय जहार कर्ण अछि से ताहा सुनु प्रेज द लॉर्ड। मो प्रिय माने बेल बेले आमे गोटे पर्वत ऊपर को जाई थाउ पवित्र आत्मा को स्वर सुनिया पई किंतु प्रभु आमे जदि तांको वाक्य को आसीबा सेठारे पवित्र आत्मा आम सहित सीधा सड़क कथा होचंती हालेलुया। देखंतु कोन लेखा जाय मंडली गण को आत्मा कोन कहंती जहार कर्ण अछि से ताहा सुनु जे जय करे प्रेज द लॉर्ड जे जय करे ताहाको आमे ईश्वर को पारदीश रे थिबा जीवन वृक्षर फल खाइबा देबु। मो प्रिय माने प्रभु आमान को निमंते स्वर्ग रे जीवनदायक वृक्षर फल से रखिछंती जदि आमे कहबा आदम आ हवा को जेते बेले प्रभु तयारी कला परे एदन उद्यान रे रखिले आ सेठारे जीवनदायक वृक्षर फल प्रभु रखिथिले आ से माने से जीवनदायक वृक्षर फल खाइबा परिवर्ते से माने सत सत ज्ञानदायक वृक्षर फल खाइ देले जहा परमेश्वर खाइबा पई बारण करथिले मना करथिले सेही फल खाइबा द्वारा से माने पाप पृथ्वी रे प्रवेश कला आज्ञा लंघन पाप से माने कले तो बहुत समस्या सृष्टि हेला परमेश्वर को ठारो मनुष्य अलगा हे गला आ मनुष्य ईश्वर को गौरव उणा पड़िला ईश्वर को गौरव से रहित हैला तो से सकल विषय रहिछि तेबे आज आमे आलोचना करूचे आ ताहा होची परमेश्वर हम मान को आउ अधिक जो पुरस्कार गुडा को देवा पई जाउछंती
प्रत्येक विश्वासी मानकु जो मान कि ख्रीष्टन ठारे विश्वास भाव जीवन काटु अछन्ते जो माने यीशु ठारे विश्वास करू अछन्ते से मानक निमंते प्रभु एई आत्मिक धन एई पुरस्कार प्रभु से मानक देवा पई जाउछन्ते तेबे प्रथमे आमे देखि पारछु से आमानको अधिकार देबे ताहांकर पारदीश्वर थिबा जीवन वृक्षर फल से आमानको खाइबा को देबे ए मो प्रिय माने केते सुंदर विषय अटे बहुत जण ए पृथ्वी रे आमे आचार खाइबा पई पसंद करू आजि काल तो आंबो बाहरी छी आ से आंबो कंचा आंबो को आ ताको आचार तयारी करी आचार खाइबा पई बहुत पसंद करू नै ठीक सही प्रकार जदि आमे देखिबा प्रभु आम मानको जानନ୍ତି आ सेति पे से आम मानको पई खाद्य भी रखिछन्ति स्वर्ग रे आमे जे देखि परिबा स्वर्ग रे मान्ना दूत मानकर खाद्य होची मान्ना आ मान्ना से प्रांतर रे दृष्टि कले तो आम माने मान्ना देखि पारुछु स्वर्ग रे मान्ना अछि आ से मान्ना मध्य आ इस्राएली लोक मान को खाइबा पई देइतिले तेबे ठीक सही प्रकार सेठी आमे देखि पारुछु जीवनदायक वृक्ष रो फल मध्य सेठार अछि प्रभु मान को खाइबा को देबे तो से विषय आमे अधिक आलोचना करिबा नै मु पांचटी जो मुख्य मुख्य पुरस्कार आपण एठी पढिबे दुई पर्व तीन पर्व रे पाखापाखि 20 रु ऊर्ध्व पुरस्कार गुडाक अछि बा प्रभु मान को पई संचय रखी अछन्ति तो सेही सब पढिले विलंब हबो केवल जो पांच गोटी जहाँ बहुत गुरुत्वपूर्ण जहाँ आमे जानिबा ख्याति दरकार आ से विषय आमे आलोचना करिबा प्रथमटी आमे देखिबा प्रकाशित वाक्य 3 पर्व सॉरी प्रकाशित वाक्य 2 पर्व तार 11 पद देखि पर्व 11 पद मंडली गण को आत्मा कौन कहती जार कर्ण अच्छे से ताहा शुणु जे जय करे से द्वितीय मृत्यु द्वारा कौन प्रकार क्षतिग्रस्त हेब नहीं हालेलुया मो प्रिय माने बहुत बड़ विषय अटे आ जहा कि द्वितीय मृत्यु एक वास्तवता अटे मो प्रिय माने द्वितीय मृत्यु एक वास्तव विषय अटे जेतेबेले हम माने ए पृथ्वी रे जन्म ग्रहण करूछु आ हम माने पाप रे जन्म होछु आ सेति पई हम मानकु पवित्रीकृत हेबा आवश्यक अछि हम मानकु पाप क्षमार आवश्यकता रहिछि जे केही भी पृथ्वी रे जन्म होछि आ से पाप रे जन्म होछि आ से जेतेबेले बड़ होछि आमे जेतेबेले यीशु को जानूछु यीशु ठारे विश्वास करूछु यीशु ठारे परित्राण अछि यीशु ठारे पाप क्षमा अछि बोले आमे जेतेबेले यीशु को ग्रहण करूछु हम माने पाप क्षमा ग्रहण करूछु आ हम माने यीशु ठारे विश्वास करबा द्वारा आमे परित्राण प्राप्त होछु धार्मिक गणित होछु एपरि कि द्वितीय मृत्यु रु मध्य हम माने उद्धार पाई जाउछु मो प्रिय माने जो माने यीशु ठारे विश्वास करि नाहंती से माने एबे मध्य से द्वितीय मृत्यु पाइबे आ से द्वितीय मृत्यु आडे गति करंती कारण बाइबल लिखा जाय जो मानकर नाम जीवन पुस्तक रे लिखा जाई नाही से मान को अग्निमय ह्रद अर्थात द्वितीय मृत्यु आ सेठारे पका गला बोली बाइबल रे लिखा जाय तबे प्रभु को धन्यवाद हो आमे जदि यीशु को विश्वास करछु प्रभु हम मान को नाम जीवन पुस्तक रे लिखि दियंती जदि हम पढ़िबा प्रकाशित 20 पर्व 14 आ 15 पद प्रकाशित 20 पर्व 14 15 पद तत्परे मृत्यु और पाताल को अग्निमय ह्रदरे पकागला एही मृत्यु अर्थात अग्निमय ह्रद द्वितीय मृत्यु जार नाम जीवन पुस्तक रे लेखा होइतिबार देखा नगला ताहाकु अग्निमय ह्रदरे पकागला हालेलुया मो प्रिय माने जहार नाम जीवन पुस्तक रे लेखा थिबार देखा न गला ताहाको अग्निमय ह्रदरे पका गला आ ताहा ही द्वितीय मृत्यु बोली लेखा जाय प्रभु को नाम धन्यवाद हो आमे जेते यीशु को विश्वास करछु मो प्रिय माने प्रभु आम मान को नाम को जीवन पुस्तक रे लिखि दियंती हालेलुया प्रभु को गौरव हो सेति पई से मध्ये कहंती फिलिपियो तार 4 पर्व 3 4 पद रे लेखा जाय जे तुम मानक नाम जीवन पुस्तक रे लेखा होईछि एथि पई तुमे आनंद करो हालेलुया अनेक आमे जदि सुसमाचार रे देखिबा 4टी सुसमाचार रे सेठार मध्ये शिष्य माने आसी कहले प्रभु तुम नाम रे आमे भूत छुड़ेलु तुम नाम रे प्रार्थना करबा द्वारा भूत सब छाडी गले बोली जेतेबेले से माने कहबा को लागिले सेतेले प्रभु यीशु कहले तुम मानक नाम जे जीवन पुस्तक रे लेखा आइछि एथि पई तुमे आनंद करो प्रेज द लॉर्ड मो प्रिय माने आमे प्रभु ठार काहे के आनंद करबा ए पर आम मान पाखरे बहुत टंका बहुत सुना बहुत रूपा बहुत धन आम पाखे न थाई पारे किंतु आम मान को नाम जे जीवन पुस्तक रे लेखा आइछि एथि पई आमे आनंद करबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु को धन्यवाद हो ते मो प्रिय माने प्रभु हम मान को द्वितीय मृत्यु रु हम मान को रक्षा करी अछंती द्वितीय मृत्यु रु से हम मान को परित्राण देई अछंती मो प्रिय माने लेखा जाय
ସେଇ 11 ପଦରେ 2 ପର୍ବ 11 ପଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଜୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଅଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ହାରିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏକ ବିଜୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କାଟିବା। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଜୟ କରେ। ଆମେ ବିଜୟୀ ଦଳର ଲୋକ ଅଟୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଏହା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବିଜୟୀ ଦଳର ଲୋକ ଅଟୁ। ଆମେ ହାରିବା ଦଳର ଲୋକ ନୁହଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶୈତାନକୁ ପରାଜୟ କଲେ, ସେ କ୍ରୁଶରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଆଉ ସେଇ ବିଜୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ବିଜୟ। ସେଇ ବିଜୟରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ବିଜୟକୁ ଆମେ ଧରି ରଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ବିଜୟକୁ ଆମେ ଧରି ରଖିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଯାଇନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର କହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏଇ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯିହୁଦା 1 ପର୍ବ 20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସନ୍ଦେହରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରୁ କାଢିଲା ପରି କାଢ। ତ ସେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ତ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଚାର ହବ। ଆଉ ବିଚାର ସମୟରେ ସେ ନରକକୁ ଯିବ, ନହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଧନୀ ଲୋକ ଆଉ ଲାଜାର ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ଧନୀ ଲୋକ ଗଲା ନରକକୁ, ଲାଜାର ଗଲା ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ବିଚାର। ତେବେ ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ନରକକୁ, ପାତାଳକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ମାନେ ସେଟା ଲାଷ୍ଟ ବିଚାର ସମୟରେ, ସେଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରି କରି ଯିବା ସିରିଏଲି, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ସେଇ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କୁ ଯିବା ଆମେ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ସେଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2 ପର୍ବ 26 ପଦ। 2 ପର୍ବ 26 ପଦ ପାଠ କରିବା। ସେ ଜୟ କରେ ଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭର କର୍ମ କରେ। ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଆମ୍ଭର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଜାତି ଉପରେ କ୍ଷମତା ଦେବୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, କ୍ଷମତା ଦଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ କ୍ଷମତା କଣ ନା, ଯେ ଜୟ କରେ ଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କର୍ମ କରେ। ଆମେ ଯେପରି ଆମର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ, ତାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଜାତି ଉପରେ କ୍ଷମତା ଦେବୁ। 27 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୌହ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କରିବ, ଆଉ ସେମାନେ କୁମ୍ଭକାରର ପାତ୍ର ପରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେବେ। ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି ଏ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମୁକୁଟ ଦେବେ, ଆଉ ସେ ମୁକୁଟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅଧିକାର। ସେ ମୁକୁଟର ଅର୍ଥ ହଉଛି କ୍ଷମତା। ସେ ମୁକୁଟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶକ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେବେ? ବହୁତ ଜାତି ଉପରେ ଶାସନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଲେଖାଯାଏ ତୁମମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ଶାସନ କରିବ। ଆଉ ଏଇଟା 1000 ବିଷୟର ଶାସନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ 1000 ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଆରମ୍ଭ ହବ, ସେ 1000 ବର୍ଷ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମତା ଦେବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକାର ଦେବେ। ଆମେ ଆମେ ସେଇପରି ଏଇ ସମସ୍ତ ଜାତି ଉପରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେବେ। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୌହ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କରିବା, ଆଉ ସେମାନେ କୁମ୍ଭକାର ପାତ୍ର ପରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେବେ। ଲୌହ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ବୋଲି କହିଲେ କଣ ନା, ଆମେ ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବେ ଶାସନ କରିବା। ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଅନ୍ୟାୟ ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ନଥିବ, ଅନ୍ୟାୟ ବିଷୟ ଆଉ ନଥିବ। ଶାସନ ସବୁ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ। ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଶାସନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ମାନେ ଶାସନ କରିବା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଚୋରି, ବଧ, ବିନାଶ, ଯୁଦ୍ଧ ଏଇ ସବୁ ଆଉ ନଥିବ। ସେତେବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ସେଇ 1000 ବର୍ଷ ଶାସନରେ 2 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିବେ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଗୌରବମୟ ଶରୀରରେ ଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନରେ ସେମାନେ ଆସିଥିବେ। ଆମେ ଅର୍ଥାତ ମନେ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଗୁପ୍ତ ଆଗମନରେ ଚାଲିଗଲୁ, 7 ବର୍ଷ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା, ପୁଣି ପ୍ରକାଶ ଆଗମନରେ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ 1000 ବର୍ଷ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହବ। ସେଇ 1000 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଆମେ ମାନେ ଗୌରବମୟ ଶରୀରରେ ରହିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ କି ଦେହରେ ଥିବେ, ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ଥିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଶାସନ କରିବା।
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ସେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କର ସିଂହାସନ, ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଶାସନ କରିବେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶାସନ କରିବା। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଆଗକୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦଉଛନ୍ତି, କ୍ଷମତା ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ, ହାଲେଲୁୟା। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ସେଇ 27 ପଦଟି। ଆଉ ସେ କଣ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୌହ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ କୁମ୍ଭକାର ପାତ୍ର ପରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେବେ। ଆମେ ଏଇ ରେଫରେନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ପଢିବା, ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12 ପର୍ବ ଆଉ 5 ପଦରେ। ଯେ ସମସ୍ତ ଜାତିକୁ ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ଶାସନ କରିବେ, ଏପରି ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରସବ କଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଈଶ୍ୱର ଓ ତାହାଙ୍କ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଉଠାଇ ନିଆଗଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇ ସନ୍ତାନ ହଉଛନ୍ତି କେହି କେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସନ୍ତାନ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ 1,44,000 ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ସିମ୍ବଲ ଅଟେ। ତାହା ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଭଲକି ଷ୍ଟଡି କରିବା। ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ସନ୍ତାନ ଯିଏକି ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ଶାସନ କରିବେ, ଏଇ 1,44,000 ଜିହୁଦୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇଥିବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନରେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଶାସନ କରିବା। ତାହା ଆମେ ଡିଟେଲ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଆଗକୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ବେଳକୁ। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 2 ପର୍ବ 8-9 ପଦ। ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଶାସନ କରିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 2 ପର୍ବ 8-9 ପଦ। ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ମାଗ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତରାଧିକାର ନିମନ୍ତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତର ଭାଗ ସବୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେବା। ତୁମ୍ଭେ ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ତୁମ୍ଭେ କୁମ୍ଭକାରର ପାତ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ମାଗ, ତେବେ ଆମେ ତୁମର ଉତ୍ତରାଧିକାର ନିମନ୍ତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ, ତୁମର ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗ ସବୁ ତୁମକୁ ଦେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇଟା ଦାଉଦ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ଦାଉଦ ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ସେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସେମାନେ? ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ତୁମମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗ ସବୁ ଆମକୁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ଦିଅ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ମାଗ, ତେବେ ଆମେ ତୁମ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାତି, ଅନ୍ୟ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ତୁମେ କୁମ୍ଭକାରର ପାତ୍ର ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଥିବେ, ଏ ଲୌହ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଲେ ମାନେ 1000 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ପାଖାପାଖି କଠୋର ଶାସନ ହେବ। ଆଉ ସେଇ 1000 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଡିଟେଲ ଷ୍ଟଡି ଆମେ ତାହା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ କ୍ଷମତା ଦଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକାର ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ। 3 ନମ୍ବରଟି ଗଲା। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଏବେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଆଉ ତାର 3 ପର୍ବ 5 ପଦ। ଯେ ଜୟ କରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହେବ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ତାହାର ନାମ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋପ ନ କରି ଆମ୍ଭର ପିତା ଓ ତାହାଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାର ନାମ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ଜୟ କରେ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହେବ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ତାହାର ନାମ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋପ ନ କରି ଆମର ପିତା ଓ ତାଙ୍କ ଦୂତ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାର ନାମ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମେ ତୁମ ନାମକୁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ କାଟିବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ନାମକୁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ କାଟିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ବହୁତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଷ୍ଟଡି କରିବା,
आज खाली एतिकी जानिबा ए जीवन पुस्तक रे केतेकंक नाम बिल्कुल टोटाली लेखा ही नहीं जो माने यीशु ठारे विश्वास कर नांती यीशु को ग्रहण कर नांती से मान को नाम जीवन पुस्तक रे लेखा ही नहीं आउ केतेकंक नाम जो माने कि यीशु ठारे विश्वास करि अछंती से मान को नाम जीवन पुस्तक रे लेखा हेछि हालेलुया आउ जो मान को नाम जीवन पुस्तक रे लेखा हेछि से मान को नाम भविष्य रे कटिबार मध्य संभावना अछि आ सेटा बहुत डेंजरस विषय अटे सेतमे आमे जागृत हेबा दरकार सेतमे आमे एक विजय ख्रिस्टियन जीवन आमे काटिबा दरकार प्रभु ठारे लागिथिबा निकटवर्ती हेई प्रभुଙ୍କ सहित जीवन काटिबा दरकार अनक जे प्रकार 300 वर्ष पर्यंत प्रभुଙ୍କ सहित गमनागमन कले ठीक सेही प्रकार आमे मध्य प्रभुଙ୍କ सहित आमे लागि रहिबा दरकार नहेले जीवन पुस्तक जदि आमे प्रभुଙ୍କ ठारू फेरी प्रभुଙ୍କୁ आमे तिरस्कार करी प्रभुଙ୍କୁ परित्याग करी जदि आमे जागतिक हे जिबा जगत आडे चली जिबा प्रभुଙ୍କୁ आमे रिजेक्ट कर देबा तेबे अनंत जीवन बा जीवन पुस्तक आम नाम कटि जीवो माने आमे चाहूछु जेपरि आमे स्कूल रे ना लेखाउछु आम छुआर नाम स्कूल रे लेखो बोले आमे कहूछु स्कूल रे लेखला परे छुआर नाम स्कूल रे लेखला परे आमे मन कर वर्षे ताको पाठ पढेबा नेक्स्ट ईयर कोन करछु नाइ ता नाम से स्कूल रु काटी देबा तो आमे निज इच्छा रे से स्कूल रु आमे से नामटा काटी दउछु तेबे प्रभु का नाम से निजे काटंती नाही आमे ही निजर आचरण अनुसार आमे ही से नाम काटी थाउ आमे जेते प्रभु ठार अलगा ही जाई थाउ आमे आलोक को छाडी अंधकार को आमे प्रेम करि थाउ आमे धार्मिकता को छाडी जदि आमे पाप को गुरुत्व देई थाउ पाप को अभिलाष रे शारीरिक अभिलाष को अधिक गुरुत्व देई थाउ जगतिक लोभ चक्षुर अभिलाष शारीरिक अभिलाष लौकिक गर्व एपरि जगतर जे सब विषय उत्पन्न से जगतर विषय को जदि आमे अधिक गुरुत्व देबा तबे ऑटोमेटिकली हम नाम को आमे ही जीवन पुस्तक रो आमे काटी देबा लोप कर देबा ए प्रकार हे जीवो आ सेत में लिखा जाय पार्थिव विषय प्रति अधिक आसक्त न होई ऊर्ध्वस्त विषय प्रति अधिक आसक्त हो हालेलुया प्रभुंकर धन्यवाद हो तबे आमे देखिबा से रेफरेंस गुडा को देखिबा जे आमे प्रथमता आमे जानिलु जे अनेकंकर नाम जीवन पुस्तक रे लेखा जाई नाही सेटा प्रथमे देखिबा प्रकाशित वाक्य 13 पर्व 8 पद प्रकाशित 13 पर्व 8 पद ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ଜଗତର ପତନାବଧି ବଳିକୃତ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ହୋଇନାହିଁ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। तो एई स्थान रे आमे देखि पारुछु जे जेमनको नाम जीवन पुस्तक रे लेखा होई नाही सेमा पृथ्वी निवासी सेही समस्त लोक सेही भंड ख्रीष्ट को प्रणाम करिवे बा एरा होछि क्लेशर समय रो कथा 13 पर्व रे लेखा जाय तेबे आमे जानि पारछु जे अनेकंक नाम जीवन पुस्तक रे एबे मध्ये लेखा हेई नाही आ गुटे रेफरेंस पढंतु 17 पर्व 8 पद ए प्रकाशित 17 8 ସେହି ଯେଉଁ ପଶୁକୁ ତୁମ୍ଭେ ଦେଖିଲ ତାହା ଥିଲା ଏବେ ନାହିଁ ପୁଣି ତାହା ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରୁ ଉଠି ବିନାଶ ପାଇବ ସେଥିରେ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଜଗତର ପତନାବଧି ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପଶୁକୁ ଦେଖିବେ ଯେ ତାହା ଥିଲା ଏବେ ନାହିଁ ଓ ପରେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେବେ। तेबे जो मानको नाम यीशु जीवन पुस्तक रे लेखा जाय नै सेमाने सब से पशु को प्रणाम करिवे बोली लेखा जाय तेबे मो प्रिय माने प्रभु को धन्यवाद हो आमान को नाम प्रभु जीवन पुस्तक रे लिखि अछंती हालेलुया आ सेत में आमे कोनसी प्रतिमा कि कोनसी प्रतिमूर्ति रो सेवा आमे करूनु किंतु आमे जीवंत परमेश्वर को सेवा करछु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु को गौरव हो आमान को नाम प्रभु जीवन पुस्तक रे लिखि अछंती सेत में आमे प्रभु को धन्यवाद देबा केते जण आमान को द्वंद्व रे पकई दियंती कोन से द्वंद्व रे पकांती जे समान कोनती तुमान को नाम जीवन पुस्तक लिखा है तो हाथ टेको आ सेतल को विश्वासी मान भी द्वंद्व पड़ जाती मो ना लिखा है कि नहीं से मान द्वंद्व पड़ जाती किंतु मो प्रिय मान मु कहे पई चाहे जो दिन आपण यीशु को ग्रहण करछंती सही दिन आपण नाम जीवन पुस्तक लिखा होछि हालेलुया जो दिन आपण यीशु को निजर हृदय रे ग्रहण करछंती निजर परित्राणदाता मुक्तिदाता भावे प्रभु बोली आपण
स्वीकार करूछंती सेही दिन आपण परित्राण पाउछंती आ सेही दिन आपन नाम जीवन पुस्तक लेखा जाउछ। प्रभु को धन्यवाद। आपण कन्फर्म होंतु जे प्रभु आपन को नाम जीवन पुस्तक लिखिछंती। आउ आउ जहार नाम जीवन पुस्तक रे लेखा ହେଇଛି से द्वितीय मृत्यु रक्षा पाइछि। प्रभु को धन्यवाद हो से अनंत काल पर्यंत प्रभु को सहित सदा सर्वदा आनंद रहिबो मो प्रिय माने। आ सेति पय आमे प्रभु को आरो अधिक धन्यवाद देबा हम व्यक्तिगत जीवन रे जे प्रभु आमान को नाम तांको जीवन पुस्तक रे लिखि अछंती। तो आमान देखि गलो जे अनेकक नाम ए पर्यंत जीवन पुस्तक लेखा जाई नाही आ सेमाने से पशु को कोन करिवे बोल लेखा जाय प्रणाम करिवे बोल लेखा जाय बा पशुर चिन्ह ग्रहण करिवे पशु को प्रणाम करिवे। एबे आमान देखिबा जो मान को नाम लेखा हिची फिलिपियो 4 पर्व 3-4 पढ़ंतु। फिलिपियो 4 पर्व 3-4 पुणी हे प्रकृत सहकारी एही महिला माननकु साहाय्य करिवा पई तुम्भको मध्य निवेदन करूअछि कारण एमाने क्लेमेन्स ओ मोहर अन्य सहकर्मी माननक संगरे सुसमाचार कार्य रे मो सहित परिश्रम करिअछंती। सेही सहकर्मी माननकर नाम जीवन पुस्तक रे अछि। हालेलुया सर्वदा प्रभुଙ୍କ ठारे आनंद कर पुनश्च कहुछि आनंद कर। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। देखंतु फिलिपियो मंडली निकट को प्रेरित पाउल ए पत्र लिखि जणांती जे एही महिला माननकु साहाय्य करिया पई तुमको मध्य निवेदन करूछि कारण ए माने क्लेमेन्स और मोहर अन्य सहकर्मी माननक संगरे सुसमाचार कार्य रे मो सहित परिश्रम करि अछंती। मो प्रिय माने सेही समय केतेक महिला मान थिले जो माने कि सुसमाचार कार्य रे पाउलंको आ तांको संगी माननको से माने साहाय्य करथिले से माने बहुत परिश्रम करी से मानकु सब आवश्यकता जगाउथिले। जदि उदाहरण पई कहबी स्त्री लोक मानकर कार्य प्राय कोन रोसई करबा से मानकु खाद्य परिवेषण करबा बा से मानकु तांकर सेवा करबा ए प्रकार कार्य रही थाए। तेबे महिला माने प्राय माने से मानको सेवा रे सेमान जेहेतु परिश्रम करथिले सुसमाचार कार्य रे पाउल एवं तांको शिष्य माने आ सित से मानको सेवा रे एई महिला माने लागि रहउथिले आ सेति पय पाउल कहिले जे ए मानको नाम जीवन पुस्तक रे लेखा हिची। हालेलुया। ते पाउल जानिले कि पर ए मानको नाम जीवन पुस्तक रे लेखा हिची कारण ए माने जिसुंको सुसमाचार प्रचार कार्य रे से माने निविष्ट चित्त ही लागि रहिथिले एई महिला माने। मु आपण मानकु उत्साहित करिया पई चाहेबी जो माने आपण महिला माने जोग देइछन्ते प्रभु आपण प्रचुर आशीर्वाद करंतु। मु मध्य कहया पई चाहे आपण जागतिक कार्य को छाडी की आपण प्रभु को वाक्य रे एठी आपण माने समय देउछन्ते आपण नाम प्रभु को जीवन पुस्तक रे लेखा आइछि। हालेलुया। आपण माने प्रभु को सेवा रे परिश्रम करू अछन्ते आपण नाम जीवन पुस्तक रे लेखा आइछि। मो प्रिय माने आउ पाउल भल रूपे जानिथिले कारण से तृतीय स्वर्ग पर्यंत नीत होइथिले आउ से तृतीय स्वर्ग रे से एही प्रकार विषय समस्त देखिथिले जे से वर्णना मध्य करि पारि नथिले बा वर्णना बाहरे से विषय सब आउ सेही सब विषय रो किछि किछि अंश से तांकर पत्र रे लेखि छन्ते। आमे जदि प्रेरित पाउल के लिखित पत्र जदि भल कि ध्यान करिबा बहुत गुढ़ रहस्य विषय माने आमे देखि परिबा आउ जहा तृतीय स्वर्ग रो कथा। हालेलुया। जीवन पुस्तक कोठी अछि मो प्रिय माने तृतीय स्वर्ग रे अछि आउ सेति में से देखिथिले से मानको ना लेखा आइछि आ अन्य मानको ना मध्ये लेखा आइथिबाटा से देखिचन्ते आ से मध्ये तांक पत्र रे उल्लेख करछन्ते। तेबे आमान को नाम जो माने आम माने प्रभु के ठारे विश्वास करछु प्रभु सेवा रे परिश्रम करूछु आम माने प्रभु को धन्यवाद हो प्रभु आमान को नाम जीवन पुस्तक रे लेखि अछन्ते आउ आ सेति में लेखा जाय चारि पत्र सर्वदा सदा प्रभु के ठारे आनंद कर पुनश्च कहू अछि आनंद कर आ सेति पय आमे आनंद करिवा मो प्रिय माने। हालेलुया। आपण माने अन्य को मते उत्साह करि परिबे जो माने आज ताड़ना पाउछन्ती जो माने आज प्रभु को सुसमाचार सकाशो कष्ट पाउछन्ती क्लेश पाउछन्ती से मानको आपण उत्साहित करि परिबे भाई चिंता करो नै तुम नाम जीवन पुस्तक रे लेखा हेछि। हालेलुया। तुमे निराश हो नै भाई प्रभु कर महिमा हो एई प्रकार आपण अन्य को उत्साह देई परिबे। हालेलुया। तेबे एबे आमे देखिबा जो मानको नाम जीवन पुस्तक रे लेखा हिची किंतु कटि जिबार संभावना अछि। ले बहुत जण भाबन्ते जीवन पुस्तक रे मो ना तो लेखा ही जाईची आउ किछि टेंशन नै मु जेंति जीवन काटले बे चलिबो बोली बहुत जण भाबन्ते किंतु से परि नाही मो प्रिय माने जीवन पुस्तक रे लेखा हिथिले मध्ये कटिबार भी संभावना अछि। बहुत जण भाबन्ते आउ कटिबो नाही मो ना तो लेखा ही जाईची बोली भाबन्ते थरे जदि मो नाम जीवन पुस्तक रे लेखा ही गला तेबे आउ कटिला परि नाही
बोले कहीं कहीं भावते किंतु आम देखिबा वाक्य लेखा जाए जे प्रभु कहती तुम्हें जदि पापर ही रहिथिबो तेबे आमे तुम नाम जीवन पुस्तक काटिदेबा बोली प्रभु कहती। देखिबा प्रथम गीत संहितार आरंभ करबा। गीत संहिता तार 69 69 पर्व आ तार 28 पद आ दानिएल जने भविष्य वक्ता थिले आ से एक प्रकार प्रार्थना करंती। गीत संहिता 69 verse 28। ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଲୁପ୍ତ ହେଉ, ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲେଖା ନ ଯାଉ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଦାଉଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ କି ତୁମ ନାମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାମକୁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ତୁମେ କାଟି ଦିଅ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋପ କରିଦିଅ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଲୋପ କରିଦିଅ। ଥରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ସେ ନାମଟି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯୋଉମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମାନେ ଅନେକ ଆଜି ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ସେମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ଲୋପ କରିଦିଅ ବୋଲି ଦାଉଦ ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ନ ଯାଉ ବୋଲି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନେ ବାଇବେଲରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିପାରିବା ଦିମା। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ସୁସମାଚାରର ବିପରୀତ ଭାବେ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଦାଉଦ ସେପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାମ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ କଟାଯାଉ, ଲୋପ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 32 ପର୍ବ 32 ପଦରେ ସେଠାରେ ମଶା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର, ଯଦି ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ନ କର ତେବେ ମୋ ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ କାଟିଦିଅ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମଶା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ହେଲେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ନାଁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ କାଟିଦିଅ। ଜୀବନ ପୁସ୍ତକର ମଧ୍ୟ ନାଁ କଣ କଟା ଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଲାଗି ରହିବା, ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରକାଶିତ 2 ପର୍ବ 5 ପଦ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଚେତନା ଦିଅନ୍ତି 2 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଏଣୁ କେଉଁଠାରୁ ତୁମର ପତନ ହୋଇଅଛି ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କର, ନହେଲେ ଯେବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କର ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ତେବେ ଏଠାରେ ଏଫିସ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଏଫିସ ମଣ୍ଡଳୀର କେତେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେମାନେ 2ଟା ଡଙ୍ଗାରେ ଗୋଡ ଧରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାର ଅର୍ଥାତ ସେମାନେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖେଇ ବି ହଉଥିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ବୋଲି ଦେଖେଇ ବି ହଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ମର୍ମର ପରୀକ୍ଷକ ସେ ତ ହୃଦୟ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଦେଲେ ତୁମେ ଆପଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ତୁମେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ, ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କର, ପୁନର୍ବାର ସେ ପ୍ରେମକୁ ଚାଲି ଆସ, ନହେଲେ ଯେବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କର ତେବେ ଆମେ ତୁମ ନିକଟରୁ ଆସି ତୁମର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ଆର ଅର୍ଥ କଣ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତୁମ ନାମକୁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ କାଟି ଦେବୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯଦି ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହୁଁ କି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନାହୁଁ କି ଆମେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଲା ପରେ ଜୀବନ ଯଦି କାଟୁଛୁ ତେବେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମେ ମିଳିତ ହେଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସମୟ ସନ୍ନିକଟ, ତାଙ୍କର ଆଗମନ ବହୁତ ନିକଟ ଅଟେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହି ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁରି ବାଜିବ ଆମ ମାନେ ସମସ୍ତେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇ ଚାଲିଯିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ଆଉ ସେ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ବି ଭୁଲ ଭଟକା କିଛି ହେଇଯାଇଛି ତେବେ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଳିତ ହେଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କହନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଯଦି ନ କର ତେବେ ଆମ
तुम प्रदीप स्वस्थान घुंचाई देबु। हालेलुया। तेबे तार अर्थ आमे तुम नाम जीवन पुस्तक काटी देबु बोली से कहया माने से कहउछन्ती। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु हमन साहाय्य करते विश्वस्त जीवन काटिया पाए। ठीक अछि हमर 4टा पॉइंट सरी जाइछि 5 नंबर पॉइंट कहि कि मु समाप्त करिवि। आ 5 नंबर पॉइंट होछि कोन 17 5 नंबर पॉइंट होछि प्रकाशित वाक्य 3 पर्व 21 पद एटा वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। ए पॉइंट जदि आपण भल कि बुझी गले तबे आपण एक विजयी ख्रिस्टियन जीवन काटि परिबे। प्रेज द लॉर्ड। पढंतु 3 पर्व 21 पद। प्रकाशित 3:21। आम्भे जेपरि जय करी आम्भर पिताଙ୍କ सहित ताहाଙ୍କ सिंहासନରେ ବସିଅଛୁ ସେପରି ଯେ ଜୟ करे आम्भे ताहाଙ୍କୁ आम्भ सहित आम्भर सिंहासନରେ ବସିବାକୁ ଦେବୁ। हालेलुया। केते गौरवमय विषय एठारे अछि मो प्रिय माने देखंतु प्रभु कोन कहंती आम्भे जेपरि जय करी आम्भर पिताଙ୍କ सिंहासନରେ ताहाଙ୍କ सिंहासନରେ बसी अछि। प्रभु यीशु एबे केउठारे बसी अछंती हम बेले बेले कहउछु प्रभु यीशु पिताଙ୍କ दक्षिण पार्श्वरे बसी अछंती बोली आमे कहउछु। किंतु जदि आमे देखिबा स्वर्गरे केवल गुटे ही ईश्वरଙ୍କର गुटे ही सिंहासन अछि। आमे बेले बेले भाबु पिताଙ୍କର गुटे सिंहासन अछि पुत्रଙ୍କର गुटे सिंहासन अछि आ पवित्र आत्माଙ୍କର आउ गुटे सिंहासन अछि बोली आमे भाबुछु। किंतु एठारे लेखा जाय प्रभु कहंती मु जय करी आम्भे जेपरि जय करी आम्भर पिताଙ୍କ सहित ताहाଙ୍କ सिंहासନରେ बसी अछु। प्रभु यीशु पिताଙ୍କ सहित से सिंहासନରେ बसछन्ति। आ से आमे भाव से सिंहासन सानटा नुहे मो प्रिय माने से सिंहासन बहुत बड़ अटे। आमे हमर मस्तिष्क बुद्धि अनुसार आमे भाबु जे हां से गोटे सिंहासन अछि आ यीशु पय आउ गोटे सिंहासन अछि बोल नै गोटे सिंहासन गोटे सिंहासन रे पिता मध्ये बसछन्ति आ पुत्र मध्ये बसछन्ति। हालेलुया। आ से सिंहासन सान बहुत बड़ मो प्रिय माने स्वर्ग जहार सिंहासन पृथ्वी जहार पादपीठ भाबंतु से चेयर केते बड़ हेतिबो। आमे जेंदी जणे बसिले से चेयर रे आ जागा हो नै सेमती चेयर एटा नुहे। ए सिंहासन बहुत बड़ सिंहासन मो प्रिय माने आ प्रभु यीशु तांकर दक्षिण पार्श्व रे बसी अछिन बाइबल जहा लेखा जाए तार अर्थ होची कोन ना दक्षिण राइट हैंड ऑफ गॉड बोले इंग्लिश रे लेखा जाए राइट हैंड साइड बोले लेखा जाए नहीं कि इंग्लिश रे लेखा है राइट हैंड ऑफ गॉड। तार अर्थात राइट हैंड बोले कहले दक्षिण हस्त बोले कहले अधिकार को बुझाय मो प्रिय मान। तो प्रभु यीशु एबे अधिकार सिंहासन रे बसी छंती आ से कहंती मु पिता को सिंहासन रे बसछि। आमे आउथरे पढिबा से पद 21 पद। आम्भे जेपरि जय करी आम्भर पिताଙ୍କ सहित ताहाଙ୍କ सिंहासନରେ ବସିଅଛୁ ସେପରି ଯେ ଜୟ करे आम्भे ताहाଙ୍କୁ आम्भ सहित आम्भर सिंहासନରେ ବସିବାକୁ ଦେବୁ। हालेलुया। लेखा जाए आम्भे जय करी आम्भे पिताଙ୍କ सहित पिताଙ୍କ सिंहासन रे बसी अछि। प्रभुଙ୍କର गौरव है। पुणी लेखा जाए जे जय करे आम्भे सेमानंकु आम्भ सिंहासन रे बसिबाकू देबा। ओ माय गॉड हालेलुया। आपण गोटे दिन परमेश्वर सिंहासन रे बसिबे मो प्रिय मान ए माने सानो कथा नुहे। प्रभुଙ୍କର गौरव हो। प्रभु से निजे कहंती आम्भे तुमको आम्भ सहित आम्भर सिंहासन रे बसिबाकू देबु। आठारो गौरवमय विषय कोन अछि मो प्रिय मान प्रभु आम माननको तांको सिंहासन रे बसिबाकू देबु बोली से कहंती। एते सुंदर विषय उदाहरण पाई कहूची प्रधानमंत्री कहबो कि आसो मो चेयर रे बस कहबो केबे कि आपण अंचल कलेक्टर कहबे जे आसो मो सिंहासन रे बस मो चेयर रे बसियो बोली केबे कहबे केबे कहि पारिबे नै। किंतु प्रभु आमन केडे प्रेम करूछन्ते जे से आमन को तांको निज सिंहासन रे बसिबाकू देबे आउ आम माने शासन करबा। आम माने पढि गलु प्रभु आमन को शासन करबा को क्षमता देबे आउ से आमन को सिंहासन रो अर्थ होची क्षमता सिंहासन रो अर्थ होची अधिकार सिंहासन रो अर्थ होची एबे देखंतु जते बेले कलेक्टर जाय कि तांकर सीट रे बसछन्ते तार अर्थ से एक अधिकार स्थान रे बसु अछन्ते। तार अर्थ एक ए गोटे जिला ऊपर तांकर अधिकार अछि तांकर क्षमता अछि से सीट रे बसिबार अर्थ होची क्षमता को बुझाय मो प्रिय माने। प्रभु आमन के ए प्रकार गौरव विषय रखि अछन्ते। हेतु बाइबल लिखा जाय प्रभु आपना प्रेमकारी मान को निमंते
ଅଜର ଅମର ବିଷୟ ମାନେ ରଖି ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖି ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଶୁଣି ନାହିଁ, ହୃଦୟରେ ଯାହା ଜାତ ହେଇନାହିଁ, এই ପ୍ରକାର ବିଷୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରେମକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଦିନରେ ସେ ଦେବେ। ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଉ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି ପଛ ଆଡେ ଦୂତ ମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୌରବମୟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖି ଅଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଏ ତ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅୟୁତ ଅୟୁତ କୋଟି କୋଟି ଦୂତ ମାନେ ଥିବେ, ଆଉ ଅନେକ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଡକାଯିବ, ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ପ୍ରଭୁ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସେ ମୁକୁଟ ସବୁ ପିନ୍ଧେଇବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତେବେ 5ଟି ବିଷୟ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଦେବୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଫିସିଓ 2 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ବହୁତ ଡିପ୍ ବିଷୟ ତାହା ଅଟେ। ଏଫିସିଓ 2 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 5 ପଦ। ସେଥି ସକାଶେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଜୀବ କରିଅଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ। 6 ପଦ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବେଶନ କରାଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଅପରାଧରେ ମୃତ ଥିଲୁ, ଅପରାଧରେ ମୃତ ହେଲେ ହେଁ ଦୟା ସାଗର ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେଥି ସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଜୀବ କରିଅଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଏକ ସମୟରେ ଆମେ ପାପ ହେତୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଡେ ମହାପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଜୀବ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ସଜୀବ କଲେ। ସଜୀବ କଲା ପରେ ଲେଖାଯାଏ ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣର ଦାନ ଦେଲେ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଏ ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବେଶନ କରାଇ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଜୀବ, ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ ସଜୀବ କଲେ, ପରିତ୍ରାଣର ଦାନ ଦେଲେ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସାଇ ଅଛନ୍ତି। ଓଡିଆରେ ଲେଖାଯାଏ ଉପବେଶନ କରାଇ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ଭାଷା ଯଦି କହିବା, ଆମକୁ ଏବେ ବସାଇ ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଆମେ ମୃତ ଥିଲୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ସେ ସଜୀବ କଲେ, ସଜୀବ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପିତ କଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲୁ? ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଲେ, ଆମେ ସେଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଉତ୍ଥାପନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରେଜରେକ୍ସନ, ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଘରେ ପଢନ୍ତୁ ପରେ, ରୋମିଓ 6 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଉଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଉଛୁ, ଏଟା ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବୋଲି କହିଲେ ଯୋଉ ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ ରୋମିଓ 6 ପର୍ବରେ, ଏହା ହଉଛି ଆତ୍ମିକ ବାପ୍ତିସ୍ମ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଜୀବ କଲେ ଆମ ଆତ୍ମାକୁ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପିତ କଲେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ରାଇଟ୍ ନାଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବସାଇ ଅଛନ୍ତି, ଉପବେଶନ କରାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। 6 ପଦ ପୁଣି ଥରେ ପଢନ୍ତୁ, 6 ପଦ ପୁଣି ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବେଶନ କରାଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଉପବେଶନ କରାଇ ଅଛନ୍ତି, ବସାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ରାଇଟ୍ ନାଓ। କେମିତି? ଆତ୍ମିକ ଭାବେ। ହାଲେଲୁୟା। ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ନା କଲୋସ୍ୟ ତାର 3 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ମରିଅଛ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ଅଛି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି?
सिंहासन स्वर्ग सिंहासन अच्छे सहित से आम बसई अच्छा किपरि भावे आत्मिक भाव एबे आमने यही आखिर देखि पारुनु आमने स्वर्ग रे बसी अछु एबे बोली किंतु जेतरा आमने स्वर्ग को जिबा आमने यही आमने देखि परिबा जे आमने ओ आमे जिसु सहित बसी अछु हालेलुया प्रभु को गौरव हो आमने एबे एबे मध्य प्रभु आमन को तांको सहित आत्मिक भावे आत्मा रे से आमन को बसई अछंती प्रभु को गौरव हो हालेलुया तो सेही परमेश्वर को सिंहासन रे प्रभु जिसु बसछंती आ जिसु को भितरे आमने मध्य से सिंहासन रे बसी अछु ताहा आमे भविष्यत रे जेतला हम स्वर्ग को जिबा ताहा देखि परिबा किंतु एबे से आमन को तांको सहित ख्रीष्टन ठारे से सिंहासन रे उपवेशन कराई अछंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मो प्रिय माने मु भाबुची माने आमने बहुत आनंद रे डेइबा कथा आउर अधिक प्रभुंकर गौरव करबा कथा कारण प्रभु आमन को ए प्रकार अधिकार क्षमता दउछंती एपरे कि तांको निज सिंहासन रे से आमन को बसाई छंती प्रभुंकर गौरव हे ते मो प्रिय माने ई पांच गोटी विषय आज आमे आलोचना कलु काली ठारु आमने चारि पर्व रु आमने स्टडी करबा आ चारि पर्व रु बहुत इंटरेस्टिंग विषय अटे कारण चारि पर्व एक पद रे रैप्चर हबो आ रैप्चर परे कोन घटना स्वर्गर जो दृश्य रैप्चर हला परे आमने सब मंडली उठा जिबा स्वर्ग को स्वर्गर दृश्य की परि थिबो ताहा हमें काली चारि पर्व रे आमने विस्तीर्ण भावे आमने स्टडी करबा आ एंड टाइम स्टडी को आपण मान को जग देइथा पे आपण को धन्यवाद पुनी मु आपण मान को अनुरोध करबी आपण माने निजर सांग साथी फ्रेंड्स रिलेटिव्स मान को मध्य आपण माने इनवाइट करंतु आ से माने मध्य एंड टाइम स्टडी द्वारा प्रभु को विषय जानी प्रचुर आशीर्वाद पान धन्यवाद प्रभु ए वाक्य द्वारा आपण समस्त को प्रचुर आशीर्वाद करन गॉड ब्लेस यू आसंते एतबेला माने शेष प्रार्थना आड़ को जिबा अमान को मध्य जदी ओसी जय कुटी सर अछंती तबे से म्यूट काढिबे हमारे बीच में अगर जय कुटी सर हैं तो वो म्यूट को निकालेंगे और अंतिम प्रार्थना में वो हमको सहायता करेंगे आपको स्वागत है सर थैंक यू जीसस हालेलुया परमेश्वर पिता तेरी महिमा करते हैं हेलो हेलो कैन यू हियर मी हाँ यस सर वी कैन हियर हेलो हाँ सर सुनाई दे रहा है सर कैन यू हियर मी यस सर वी कैन हियर सर ओके यस सर यू कैन कंटिन्यू प्रे परमेश्वर पिता तेरी महिमा को जो वचन श्रद्धा है प्रभु हालेलुया आज शाम को परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा कार्य करने पाए जितने लोग तेरा वचन सुना हर एक के जीवन में तेरी आत्मा की वाणी हर एक के कानों में सुनने के लिए प्रार्थना करते हैं तूने हमको स्वर्गीय स्थानों में बिठा के रखा है हमको तूने अनंत जीवन दिया हमारा नाम तूने जीवन का किताब में लिखा है आज शाम को प्रभु हमको यही प्रतिज्ञा दिया है हम यीशु के साथ पिता के साथ सिंहासन में बैठने के लिए तूने हमको अधिकार दिया है हम जय पाके तेरे सिंहासन में बैठने के लिए हर एक लोग पवित्र जीवन काटिबा पाई ओ पवित्र रहिबा पाई तेरी इच्छा प्रभु पूर्ण करने के लिए हर एक को सहायता करो ओ लॉर्ड होली स्पिरिट टच वेरी हार्ट तेरी आत्मा हर एक हृदय से बात करने पाए जो व्यक्ति पाप में है वो पाप को छोड़ने पाए जो व्यक्ति पवित्र जीवन में आगे बढ़ना है उनको आगे बढ़ने का सामर्थ्य दे जो व्यक्ति सेवा में आगे बढ़ने के लिए तू चाहता है उनको सेवा में आगे बढ़ा दे आज शाम को हर एक जीवन में तेरी आत्मा की वाणी सुनने के लिए हमारे को सहायता करो प्रभु हालेलुया तेरी इच्छा पूरा करने के लिए तेरी महान नाम हमारे द्वारा रोशन करने के लिए हमको समर्पण करते हैं तेरे दास को आशीर्वाद दे सुनने वाले सबको अनुग्रह दे तू ही महिमा ले ब्लेस एवरीवन यीशु का पवित्र नाम से मांगते आमीन कुड यू हियर ब्रदर yes sir thank you so much sir thank Okay, you for okay, your praise God. prayer I want you to bless us with the benediction पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहभागिता
हमारे के साथ, सुनने वालों के साथ, बोलने वालों के साथ, सबके साथ यीशु की दूसरी आगमन तक होती रहे। आमीन। आमेन।